Bedetu sana orang tak ikosot kalaban pejeng. Bedetu sana orang tak ikosot kalaban pasah. Keng ikosot ben Allah bil humum fi talabil ma'isyah. Kalaban lesoh rentek payah selekoh gara-gara nyari nafkah bini ben anak. Kau leban sambian daripada ibadah pak alako ibadah gi. Apa jeng tak hosok. Ngaji tak hosok. Apa jeng tak hosok. Ngaji tak hosok. Alako hosok ke kapi. Ayo alako be. Yang pada ibadah nyari si paling hosok dah. Herekan berak nengi masjid melulu si ko jah ibadah. Tak ada reng laki bini atau kar gara-gara tak ada hejut. Ada. Keng mun atokar gara-gara tak bujeng alako benar jadi aja. Marah pikir. Mumpong along-polong dah. Kemenyaman kesampian andi laki banyak tasbih ben andi laki banyak pesena. Kompak mon deh pak. Lah kompak mon dah. Nyak pesen aja nih kok. Milan natin kau matur pak kau leben sampian penikah paling punten nah ayu alako paling punten ayu alako sebab sepenting alako nah ceking karena terodok pada bentetang ke alako na abe penikah niat karena Allah ya Allah mungkin karena abe tibi gula pangeran gula tak butuh alako tan kakan apa beda nafas karokok apa beda nafas dung tedungan nyaman. Kenceng mangkat. Tak kenceng tedung. Kau lepas nikah makin soles sopar lo keluar pangeran. Keng karena perintah na ajunan nyari nafkah na bini ben anak. Salanjung mangkat sampai baleman. Oleh tak oleh ke hasil. Ngiba mulai bese tak ngiba mulai mese. Mulai mangkat sampai baleman. Kenjeran tak peka kesampean pak. Milan kenceng gula motor. Sajap-cap dari pelon nareng lake. Mungkin niat nyari nafkah na bini ben anak. Bisa-bisa arajan ben kencerna haji ben umrah mangku Gusti Allah. Sajap japa pelor ya. Mila namun nyirambuk ko jaga lambia na jemor sekali. Ngereng. Gak dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seteja para alim, para kiai, para guru, saya ampun sami-sami hadir nengi perpangkian beja semangken satejana saya tanto bisaos banyak hadir satejana abtina banget amul jaki sateja para tokoh masyarakat langkong-langkong ngereng hadir perpangkian semangken
bekel ten kaula ajunan seteja Kak Dinto Pak Dewan ngireng hadir utusan dari Kapolsek Cuken dari Dan Ramil Cuken hadir lengkap makin kulo make ceramah burema pi bengal kok reset ya kan suruh panang etas ya satejana sepengat abdi namul jaki Cuken kelebun tisa aing tongtong asarang sateja seapento pemerintahan ti saing tongtong satejana abtina penget amul jaki wabil khusus sateja cakancah saya pengurus saya anggota perkumpulan pemuda bela betahun kok besarnya mana ya mon acara si mabedeler melerah sukses biasa nah mon bagian seler meler si mabeda acara sukses pasti nih kamu ana babola nah karena si biasa mon acara kebagusan nih bagus melolo si noro beda keng mon pon pemuda na bani kasi mabeda ben samangken hakul yakin mon sesepo tak usah onceng hadir pak Kotu namun bagian dengu dan nanti ke benibur lebur na ke pengajian kia. Mila na saktakar beda tebu Allah mengak mak boleh kau lah. Allah mengak li syabin dek kanak-kanak mudah laisa lahu sabwah setak meler Allah mengak mun bedenak kanak ngudah dumak bisa alako kebagusan make pangeran mengak ya, mak boleh gula benika make pangeran mengak anapa bola na beda orang lakuna nengi akhirat bekal kelas VVIP tak pati beda urusan ben malaikat pasir benika syabun nasya'a fi ibadatillah mulai ki ngodah cet epalebur ka kabagusan ban Allah ani kanan aki merasa umrah manter bela betahun epata masuk ke hadis panika ban Gusti Allah ban keng mon dari acara na insyaallah sering kompak ni kajan sobir pong sobir beden ngetas ni kak make can sobir kapi mon ke beda ke beda temo kau lep nyon sobora huk Omar bani kebenireng fokus Omar bani kebenireng fokus Omar ni kese masuk Islam niat matiin ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek saking pagempang cerita nade ni kedema ben Omar neku pedang pak repan pedang elocot etebu dari saat apa nyaman dari Solo ko pernah dari bereng kana ku bayin roja demah benar cek saking makin nyon sebora trono gelile era Muhammad kok sing aku nabi ya inga apa tekuna kok mak tro tawa depak ke tengah jalan abang kiban setong orang de emak aben mak dek magendeg alen ben tibi la toro Nabi Muhammad alen berarti apa nara entar parjaja depak kecombon alen ternyata alen parapan mau Quran etanya ki mabi adik apa jadi ban kelu gampang apa jadi macam apa ban suratun minal Quran ada Quran ya karena ning gua kok lah jangan alen lah ban ring beler mandi geluh ban junub mandi geluh pangerti pak jak mandi gelur ya mandi gelur iya mun tak bagi nyeting marah bocah balik kanan kok terus tahu ka isena ngaku bocah ageder Omar mana pas keker pedang
Keng tak maburung terus mangkat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saking anggona Umar ajin buruh. Ajin buruh. Demawan yang Kanjeng Nabi, masuk ke susu. Umar ke kanto Kanjeng Nabi. Umar barbanitar kanto nih kemake. Nika wa fi riwayatin. Sebagian cerita bedengak gini kan. Umar ke kanto nih kak make. Dari saking angko ben gendega Umar ben. Tapi pas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah pamuljaaki Islam Gusti kalaben masoon Umar. Dan kaula mangken ben ajunan parlo apernyonan ke Gusti Allah, manter-manter aing tong-tong paringna jaya ben jumper lebat bela betaun ben Gusti Allah. Mun pon nak kana nguden kompak kang kuwi ka bagusan tak usah mang-mang. Tahu sama mang karena kunci na bade nang idengu den apa nikah. Bade dengu den mangken pengajian pola laku na sadu malam selain paling punten nah nak kena ngude panikah tak usah fokus sepenting je coba. Bahaya kan lain bu. Nak kena ngude panikah mak kita manfaat sepenting tak ganggu ke lingkungan benjak ke coba ke lingkungan. Marilah. Napa boleh pas pada ben mangken panika manten bagus panika. Mila na manter-manter kati ator kaula ben ajunan panika ben Gusti Allah sa akompol samangken panika manter-manter dek pade panucu dek ka bagusan ben Gusti Allah. Beni perak bela betaun, bela bebulanan ya ki ya. Ari ala tak bis saja mula bagian posepona tak bisa menyandang predikat belabeh. Harap apa bola nah belabeh ini kan soko na naman tak kira lapu kan mon belabeh ni kah keng mon sila po sepore tatelo bentong getah tapi sejak lah manter keng kau leben ajunan kunci na telok cepon Gusti Kanjeng Nabi orang penikah tandenah ipateti orang sefokus ben Allah tandenah telok. Orang panika mun ki pacekak perasaan nak perkara seta telok panika berarti ki bagus saben Gusti Allah. Nomor setong faqahahu fid din. Ende ka agama. Orang mun ki ende ka agama ko misken ko soki koreng tinggi pangkat reng mabe pangkat mun ki ende ka agama reng bagus. Orang bagus. Ko miskin ko soki apa jareng miskin ben soki pada papareng bu soki panika papareng dari Allah mun agama na beda soki panika titi swarga lebat cara sedekah miskin sekali miskin panika mun ningke ka orang si agama na mapan bisa titi lantaran masuk swarga lebat sabar reng orang si soki sambian mun sedekah oleh ganjaran sampean. Orang semiskin sampean pokok ridha ben sabar beni pahala alakum. Ariela alaku keng tak ikaw lewa. Selain lah usaha, lah pada usaha. Keng orang kelar ka ada meli motor. Iba beremak. Soki paparing Allah, miskin paparing Allah. Mun orang soki asadeka oleh ganjaran 100, orang miskin serida atas katantona Allah. Aro ganjaran sabar pada ben si sahibu. Ya beni termiskin na beni. Pada papareng dari Allah. Mun agama na mapan, saya bareng isoki, saya bareng ilaib, tojo na ba pada tiga bagusan ka Gusti Allah. Milan na kaulaban sampian sa takdir kop cokop nangali orang ang kui emas abir gelibir nga rin. Anganga pera nang iba benang. Angangan na role ganjaran bu. Bohong ko. Apa boleh tak kerjap ke Japan? Banyak ganjar na jadi pa. Beni tak teror. Keng lecet lah. Lako pada alak. Ko malarat pada malarat. Juga remah cereng tukang tahani nga Allah. Abak penegeng usaha. Soki tak nutuaki abak mulja. Laib tak nutuaki abak inah. Seina orang si tanjeng alako. Mun beda orang si tak kenceng alako arwah inah.
Arab bolan momos. Momos setan via lako nangalari nga bojeng mangkat. Ari pa ta anceng ngalago ari araba. Cereng aja may balak kuwi si agar-kar. Are ma iba aben ni bagun jeleker kurang apan. Kellu ra kellu. Beni Pak, kaulo ben sampean ni kamu tak king masuk swarga lebet laku lebet apa? Bejeng tak hosok. Senin Kemis tak teman tinguti ada mun lagi andi udah lagi ana pas Senin Kemis. Apa puasa sabel tak ke reja. Puasa sabel leun pas sakaburu si mari lekas kok rokokan. Pas telasan ki asa apa asa buat tak ke. Jadi tahajud ada ya. Ada potongan tahajud sekarang. Egar pek ya Allah mak yongku tak ya. Abek repah ngiba mulai apa. Pas beda cebu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minad dunubi dzanbun beda tusah. Cetak ekosot kalaben pejeng. La yukaffiruha salat wala saum. Beda tu sana orang tak ekosot kalaben pejeng. Bedetu sana orang tak ikosot kalaban pasah keng ikosot ben Allah bil humum fi talabil maisha kalau ben lesoh rentek payah selekoh gara-gara nyari nafkah bini ben anak. Tahu saya kok Pak? Lu tak ada Pak Kiku. Kita mari ya kikir ki anda. Kau leben sambian are pada ibadah Pak alako ibadah ki. Abojeng tak hosok. Ngaji tak hosok. Abojeng tak hosok. Ngaji tak hosok. Alako hosok ke kapi. Ayo alako be. Yang pada ibadah nyari si paling hosok dah. Herekan berak nengi masjid melulus ego jang ibadah. Mela kanjen kau lemator. Mana marah pompong banyakan bini aneh. Marah para nyinggu. Jawab para nyinggu. Embian nikah ale buran andi laki bujeng atau hejut apa andi laki bujeng alako? Ya je de padera tak kira je. Marah bele marah. Embian nikah saya seneng andi laki bujeng atau hejut apa bujeng alako? Ya. Tak usah ngari aja, tak usah aja ya. Tak ada reng laki bini atau kar gara-gara tak ada hejut. Ada. Keng mun atau kar gara-gara tak bujeng alako. Benar jadi aja. Marah pikir. Mumpong along polong dah. Kemenyaman kesampian andi laki banyak tasbih ben andi laki banyak pesena. Kompak mon deh Pak. Lah kompak mon deh. Nyak pesen aja nih kok. Milan natin kau matur Pak. Kau ben sampian penikah. Paling punten nah ayu alako. Paling punten ayu alako. Sebab sepenting alako nah. Ceking karena terodok pada bentetang ke. Alako na abe penikah niat karena Allah. Ya Allah, mungkin karena abe tibi gula pangeran, gula tak butuh alako tan. Kakan apa beda nafas? Karokok apa beda nafas? Dung tedungan nyaman. Kenceng mangkat, tak kenceng tedung. Kau lepas nikah makin soles sopar lo keluar pangeran. Keng karena perintah na ajunan nyari nafkah na bini ben anak. Salanjung mangkat sampai baleman. Oleh tak oleh ke hasil. Ngiba mulai pese tak ngiba mulai mese. Mulai mangkat sampai baleman. Kenjeran tak peka kesampean Pak. Milan kenjen gula mator. Sajap-cap dari perlu nareng laki. Mungkin niat nyari nafkah na bini ben anak. Bisa-bisa arajan ben kenjeran haji ben umroh mongku Gusti Allah. Sajap-cap pelor ya. Milan namun nyirambuk. Kau jaga lambi na jemur sekali. San misalnya grup bus pelor. Lepah melendang ben kik bukik segala. Ya. Ya,
Kuncinya setong. Orang mun ki indah ke agama berarti bagus. Orang mun ki indah ke agama berarti andi makna abah ki indah tunduk ke agama. Karena beda orang cetak penting akai ke agama. Beda orang cetak penting akai ke agama. Yuk kena tak antar ke Jumatan. Permisi kok. Kok malah ngirim surat cet lah. Sih. Kelu nah. Beda orang ngaruh. Beencet pas tak kebetir sekali belum mapaki bila mati mau jatusa. Lu kak. Beda malaikat kira jadi. Opa Maria. Beda malaikat kira jadi. Mon opa ma pas tade malaikat deban kan kerenyong sang nyong let siapa aja. Kan karya par lapar ben siapa samun pah malaikat tade. Kan karya ma beda pengajian bela betahun dia. Mon pah malaikat tade. Nah, mon pon beda sepeda ben benika pak. Kiri. Arok orang ngopi roh. Le, nguti kebayaki kopi, babak sedeng wae. Pas angga rokok si bak lebur abis senah nggak roh roh. Lu ya le nguti tojuk ke lu. Engkau re apa jeng, engkau re apa sah. Mate malaikat tade. Tade masalah kok dak. Ada tade masalah. Sengkok lah apa jeng mate. Tada malaikat nyongop. Tada dah mak. Lesona mare lah. Engkau si apa sah mate. Tada malaikat nyongop. Lapar mare lah. Ada masalah kok ada. Ari engkau. Been mate. Kareta apa jeng. Kareta apa sah. Ning uning depak ke kopur nyongop ongku malaikat. Karena saya pes ke pesagi bener. Ada tak ning dek mah boleh. Jadi tak nemu pilihan boleh kecuali setong. Mesh. Asin jadi pak. Kantil jadi. Tapi setan orang muntak ngangkui ke agama makin ngitunya ikut jak pocur ben orang akhirat tak kira pocur kan pak. Akhirat tak kira pocur. Tunya rasa kecek mati kapi bu. Mati ya, bela bertahun deh, mati ya. Siapa sih tak mati alam dunia. Sampian bah kencang. Kau lu makin mulai makin tak ngakan huruf biru dan mulai tak jawab asam urat. Tak mati ya bah? Mati wakun. Mati. Kau lu tak ngakui kuapat deh makin. Jogging kau lu nyinglah makin. Mak le tak kolesterol. Kau lu makin kita minum nismani. Bah tak mati ya? Mati kan iba kenyang akan ben gula buru. Oh gue sedeng akan guru ya Allah hari aja. Kan tojat keneng nagulem dan gue jet mangkat lapar jadi jempok. Agak tojuk pangireng ya tuh lagi mak tepak jangan gula nih bekel. Pas tetemu ben kuring jagalan wah abu ayari jet kuring jagalan ben tempe wah kuan aku abad deh. Ada tanding cek kerja kok. Ongku sampai emang kene gak nyampe tak normal ya kia. Kok kan bengerset hanya begeresan ya. Jagalan mau obu. Mah dia kapi bu. Kul. Kabala dan Gusti Allah. Innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ban saya takut mati kapi. Ban saya buru dari mati kapi. Ban saya terolan jenga umur kapi. Ban saya nyinglah dari mati atampo olahraga kapi. Fa innahu mulaqikum mati bakun ban. Si BPJS mate, si umum mate kia. Bila dia pak ke rumah sakit, pak gendang si umum ben si BPJS pada buk. Ongku ya. Mate. Mate ke piring tani, mate. Tegeng, mate. Tukang gawe keres, mati ya. Kelebun mati ya Pak Polisi mati ya. Tentara mati ya Pak DPR mati. Kiai mati ya Kiai. Kan disebut di budi Kiai nar ya. Ada si teru mati keng. Fa innahu mulaqikum. Pakun mati. Sana jaban buru fi burujin musyayyada makin nyono kalau bangabilis. Mati. Kau lu makin olahraga mak ibu hujingi kan to makin. Mak le tak pati aja. Beda orang mati jet para olahraga. Weh nampak sepeda wah, medal mak ropu.
mate bah. Tapi setak kening seng lah itu. Jejet mate pa ni kata ning urus kaulaban sambian. Saya urus kaulaban sambian beni bila saya mati ya. Rek mare na mate amo de la berem ya ru si usah pikir. Mun urusan bila saya mati ano om tau usah pikir kaulaban sambian bede saya mikir lah. Kam min salimin mata min ghairi illatin. Banyak orang res beres tak usah betok, tak usah mas, tak usah asim, tak ke cetak, tak ke tabu, mati bah. Wa kam min saqimin asyahinan ila dahri. Bada orang jet pon liulian. Mireng nga imo pa mireng, agentang imo pa gentang, abeli imo beli, tojo imo pa tojo. Laguleng aja kibur de pak ale pak malam tak tuli mati ja. Lata kare dua ki dari tapora gelap tak mati ja. Munta iya kadang si ajog si mati kader ya. Karena leso lebat. Tapi sepakun mati agak kapi. Mila na orang munta ngangkui ka agama maki para panodi ning itunya iko jak pocur ben orang akhirat ada cerita. Nah boleh cerita tak apa jeng ada deh pak. Maki bola bertahun munta apa jeng. Isi jangan gele mes pakun deh pan pak. Kayak nggak isin jadi. Saya rasa saya kan wong beda kelebun aja. Mon bedo orang yang tong recet le jelas tak apa jeng. Apa boleh pas nyale ke orang si apa jeng. Aromon bisa kopurna cek apa polong ben kopuran silai. Tak langkong matoro kok. Ara apa bola na? Merjo namanya aprian ke silain. Nyari aki je apa? Cek tambangan di timurna ya pak. Lanyo aki lecu. Orang bila tak apa jeng keton tak kira pak langsung ke suarga. Tak kira jeng. Tak kira tidak aja. Masalahkakum fi saqar apa ben mak tak mak ben maknya perka neraka. Apa maknya no ke neraka ben? Lam naku minal musallin. Kau le tak apa jeng bagi ya mun tak apa jeng tak bisa. Bainal kufri wal iman fitna orang pangeran ben tak pangeran setong jan kanjeng Nabi. Tarkus shalah apa jeng? Orang bila apa jeng berarti ya pangeran ongku. Ko sogi ko laip ko bocor ko balang ko ca apes mulja ina nang itunya mun ki apa jeng pangeran berarti pak. Saya ko ca apa jeng Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Beni pokok Allahu Akbar toju asilang hitam. Marilah jangan. Marilah jangan. Pokok ingat ke pangeran. Saya ko apa jeng saya ke maksud penikah mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum arus saya ko apa jeng urusan sampian ngamal lagi apa jeng lain apa jeng saya wajib ya tore bada solat daim ya tore bada sulukus salik ya tore bada singang kui solo kencengah bada singang kui dur pokok ingat apa jeng ya tore pokok apa jeng singang kui takbir ben Assalamualaikum je dina. Hai siapa lopot. Jadi orang mun ki ende ke agama insyaallah ki pa bagus semakin tak ning idunya pa bagus ben Allah ning akhirat pasti pa bagus ben Gusti Allah. Ada nomor setong. Katon tak de pakai nomor telok aja dia. Ya mana. Ya lah tak lah kalau telok libat seperapat lah. Cereng kenyang gelungan. Mila na dyan kanjing Nabi, aksya ma khasyitu ala ummati, kibarul batni. Sebalingi katago, ben sengko tang umat, laku na sa dumalam, raja tabuun dyan kanjing Nabi. Beni bulan gula pes-tepes, beni. Sampian sejat pon raja, anya beban normal. Cik pas pakai pas. Tina. Penikah. Aneka bisa jadi semunan. Beni bulan gula pes-tepes. Bisa-bisa saya ka maksud kedua saya kocak raja tabu menika panapan yo kor katunya ke kapi montak ngasih panapan tak ada hubung na bentunya tak ada pada ben makin kan tak ada hubung na bentunya
hubung na ben akhirat. Hubung na ben akhirat kan pas koni lagi an si detang dia. Are je saking BLT ben raskin terang banyak re lagi. Allah terang. Buktin nah tarawiyan si pada pesena banyak. Kau letaknya lagi na si abri pese ni ada bagus. Maksudnya ni ser kasih tak gelar abri pese wak kapah tak si amakmu masa kali dah. Berapa na bejang terawian Allah. Ya Allah mak cek tak ada nak kena reda manjan. Urus jangan bedetu uman ni kuah. Tak bisa jadi bila hubung na benuah dena kompak kekapi pak. Lari saya maksud kanjeng Nabi saya ingat. Aksyama khasyitu ala ummati kibarul batni kok sebaleng takok lagu na sadu malam tang umat joko tabun dulu je mong. Bila bedo urusan na bentunya bentabu jadi pah nang ada. Make agama ikakebaitunya. Mun tak barapan jejelan banyak tak apa je ngeduha ben tahajud ya. Mun tandi otang raja tak mal ngamalaki aja. Nah, kan berarti kan dunya malolo lah urusan lah. Mila na si nomor 2. Nah, riak lah. Hari depan ke si nomor 2. Nah, derap ya lah. Si nomor 2 orang pasti baku wazahadahu fid dunya. Dunya tak terus kalum aten. Dunya tak terus kalum aten. Cokopkan kabutuhan urusan takdir soki ben Allah. Oh, sokore. Ada sih maksud tak aku mantongaki odin abe ke dunya. Karena beda orang jadinya dunya nongku. Nyatunya nongku. Makiring ngapolong ngareng sepo kadang nyatunya. Ben mak. Lambak ki sehat apolong ben alek. Dunya lagi banyak nang ka alek ben. Bila setia lareku tak kelar alako, labi rak karya periksa melolo ke puskesmas, nang agangko nyaman. Meloreku na melolo, hari kan berarti saya banten dunya lah. Tapi saja. Orang ngak ni ke tanden reng juba ngak ni kan ibu. Tanden reng juba. Wah, mau nengi jangan soki kakapi. Sarong alamiri. BHS. Rokon jisam suben surya. Bila entar konjengan, saya hanya menggelang dari telkuan bun atas ke telkuan bun beberapet. Gelang tak kertaning mergem ngak dia apa selok roh. Lala. Malay temu jaban soki. Abro samas. Long kalong tak sebab dalam je iba ini luar. Oh, paham. Le temu je soki. Tapi berderaskin apok paki. Arya been ong guna soki apa lain. Mon se para pani konjeng, mon se panyawer, woga jan se tabur pesel. Wo, keng bila bada BLT, apok paki ya. Wah, sinumpak mobil, norok BPJS. Bandre ong guna soki apa lain. Le aro berarti nyatunya noreng bila pikiran ben perasaan na itonggo etunya konjoan pas teh lopot. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Pangalebur katunya separana. Cubit katunya nyatunyan bungkana masalah. Ada orang atokar gara-gara tak bajang tahajud. Keng mon atokar gara-gara tak atau tolong kata tak kebanyak. Namanya kanten gula motor. Imayu. Mon pola na ben ta oleh. Ya tore bu. Ya tore. Kau lep ben sampian pada buto katunya. Jeng tunya panika ben dena odi. Beni ko tulaep. Keng jaknya tunyan. Jo okor sakakapina kalako na kau leben ajunan lebat tunya. Orang mangken panika kadang norok ben napsona. Nah coba. Mungkin pada manfaat bendenan ya. Pompong bolong ben bela tahun kok. Kau le sering ngocak nih iman kaman. Tak langkong. Kau le ngocak nih iman kaman.
Kau letak uning berdasarkan aturan kenal pot se paranying se porong dorong ro oleh apa aja. Kengkru jelas tidak manfaat dah gura. Nyon sabora bela betahun bola amik si beda serong ngadorong. Opa Maria, are kan sekater sompengan informasi. Sabab nyon sabora. Ada dulu nama nil muflis, tahu kau orang bangkrut banjan kanjing Nabi. Orang bangkrut apa sah? Ngibu kenjirin apa sah banyak. Apa jeng? Ngibu kenjirin apa jeng banyak. Keng depak ke akhirat tompes karena gara-gara panupoe tu sana aben kau orang ketetanggenah. Nah, jadi mun urusan ibadah ke Allah ayo pas erat. Kadang setiti pucor, setiti gemet ka ibadah na abe panika, setiti pacare na abe tak ngastete agaul ben ketetangke panika. Salah setong kenal pot ya. Nah, coba mara pikir. Kaulan yang jompok ngucak ke bagian dengu dena ke bagian napa si coloken si asa kula ke jompok. Cong, ben oleh ngangkui sepeda motor si kenal pot ranjing. Sejut sangaja peranjing oleh. Syarat setong. Kebai alasan setong bai jawab tang pertanyaan. Beri setong bai apa manfaatnya kenal pot peranjing. Mun bedek beki ben kok. Keng mun tade lah benyan madarat berarti. Sampai emang kan tidak saya jawab pada. Karena tidak saya bisa jawab. Tak beki ben kulingi berkenal pot. Saya dorong roh. Arab apa bolan kena ben mercon apa kenal pot dari yang makan. Dong tol cetol edim masih nemu jangan kule beker. Nyon sabora. Agenggu ka orang apa jeng kan susah dia. Agenggu kareng tedung apa main terkenal pot orang ngaji montaker agenggu ka orang tedung agenggun arwah haram bu makin ngaji na bagus agenggun arwah haram apa boleh pak kenal pot jadi si agenggu ka orang abenta agenggu mak boleh ka orang abenta si tak agenggu arwah jet sinumpak muna bentaben kan jana saya budi atarat. Arya jet sinumpak pak, sinumpak sepeda motor si arong torong tibi, saya nyetir ben saya ngentel budi muna benta atarat pada ben ngiding monyan selip. Apa boleh kau orang? Agenggu kareng apojeng, agenggu kareng ngaci, agenggu ka orang abenta, agenggu kareng kek kiki. Apa boleh kek kiki? Cedreng atau kotok pada bendeng si arek derek ro. Apa ngiding monyan kenal pot jadi. Nyon sabora ngaleleng ka bere ka timur. Arya kan mapolong tu samunta kera ganggu. Arya dia. Kaula punten ke. Apa punten anak sinumpa. Tak tegur benepaan. Rakira be tak milu tusan nepaan ria be. Ya to sanyaut kiki bae. Dan ini kan usaha pikir iki ya menika. Sauning aku lah masih jeta oleh kenal pot kebrong ria. Masih lah mereka bela lah. Kayak enggak ada. Tak pikir, are kan nulin nafsu. Nah, apa manfaat dia tidak manfaat dongku. Perak nengi pikiran roba si abenta. Ngaku rong jangan pikiran. Orang ngalem gagapi kan kok. Siapa sih ngalem menom? Aru asli oleh nafsu robera. Rong tol cetol. Orang mengak gagapi. Siapa sih mengak? Tapi mak atole gagapi orang. Ya arwah cermet benar pesuan ruah. Beni berpan lepur ruah. Perak jan abe. Nah yuk, cik penorok benap sonah. Cik penorok benap sonah. Mila na manter kau leben ajunan penikah. Nomor setong ka agemah manter akakan. Lamun letak akakan agemah penikah. Makai dilem kebodohan soki, makai kocak pangkat tinggi, makai kocak jaban orang mun agama tak mapan nol berarti ka Allah. Sebab saya kocak pocur mungku Gusti Allah man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang saya kocak pocur ben Gusti Allah aben ndak taat ka aturan Allah. Orang bila tak taat ka aturan Allah, makai can manusia pocur keng can Allah begina balang.
Mati ya Pak, mati ongku. Lah mati ongku. Sampian alako beluntan tosoki, keng pasti mati. Kau leben sampian usaha, beluntan to sukses, keng pasti mati. Ning alam tunya pani kata de selebih pasti penting ben mati. Sababui pasti mati, ada boleh. Mak tagar ka kopur kau leben sampian pani kasen nga ketibian. Ning rumah sakit maki banyak ring atraki, tak norok susah ka kapi ja. Sampian maki banyak tunya na kaula aja gareng sepo, peto belesare bade ning rumah sakit, sangangare bade ning ICU. Maki abe niata esto aja gareng sepo, tak beki ben perawat, tikal pak tak mabi. Tak mabi to kui ajunan ning ICU je tak perengaki kang kui to kui. Boh, ni ka kaula reng sepo ni ka Pak perawat, Bu perawat. Ni ka reng sepo kaula oning, ge ampon. Make anak esto, make bini esto, make laki esto. Tak usah ka kuburan, bukan ICU. Anak tak norok, tunya tak norok, laki tak norok, bini tak norok. Agentang ketibian. Si BPJS ben umum pada. Sering soki ben selai pada. Pada kegapi pagentang, pangerok karo pada persis. Pada. Singa teraki, bodoh banyak keng, bodoh nengi luar. Napa norok sosal? Enja, arojok nengi luar. Jijak ring sehat bersih beda luar. Kan si sakit si beda dalam. Mila coba pikir orang bila mangkada ke rumah sakit, si sari kada apa jangan bental jak lopai. Aro bani aja si sakit. Aro singa teraki si teh. Dulu mak mon si sakit mak mikir na bental je tak antara tidungi mah sakit je. Aro. Mila kancan gula motor. Duh bera abe ning dia ya singa puak itunya. Bila mateng ada biti-biti bang walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Pasogi pagontengi pamapani patengki ilmu na bila mateng pada abali ka Allah biti-biti bang kama khalaqnakum awwala marrah pada ben lambe ben puru lahir biti-biti dak kanjana dak. Bini norang tai beki ja. Pak esto we bini na beda dengan jompo bola lagi na mateng maka mai gelu Pak. Aduh, marokok bendem kia kok. Marokok bendem. Jangan kuli pikir, bila marah itu boy minta bendem. Cek saking gelak kita itu boy kan nyaman deh. Ya mulai marah itu boy kali ya boleh. Mani bener saking ki perpan angang ruwa kuburan. Telkok lompet cecek, itu kan gempangan. Kan raja lah aku melamar itu wigi kali boleh. Lale jangan bugil lale barida. Lah ni serga laki nama yu mulai bianja aku tak mau lihat tino ko mati nengi dia. Jangan gue nengi pikir mon bengal sehari semalam tak mulai tekad berarti. Lah tekad berarti. Eteng kuben gue mi dah pak sehari semalam. Ja oleh sajam ojon raja mulai. Tahu sago ni aja. Ya, jeda ada. Orang kekapi panika mon keng perak ngampu tunya tak kira norok. Ken agentang nih rumah sakit, agentang bini rumah sakit, tunya ada lah bu. Diri sepaling soki ke sepaling lain pada. Diri sandi bini ke tandi bini, diri sepaling cojo ke sepaling apes bila gentang nih rumah sakit. Tong setong tak nyinglah diri abah perak Allah. Mun tak toman beda masalah ben Allah make agentang ketibian ning rumah sakit. Ada dia yang tak beraja. Tak sak ning dia je. Tina cok kok tak toman beda masalah ben Allah. Pejang tak toman tobeng kok pas ben tetang ke kor akor je cet lagi gede pak janjina Allah. Orang mun tak toman beda masalah ben Allah tak toman rekong ngadu ke Allah. Keng sebelik mun Allah na tak toman iki cut mulai odi amasal ben Allah pas agentang perak kare bini ben anak cut tak norok perak kare pikiran setong. Kok dari sapora amun Allah ada lah bila gentang. Tak bisa je lah nom, tak bisa je lah. Bila gentangnya ono sapora jan malaikat. Mararaka re tubuh diri di magrung dari jan malaikat. Naudzubillah kaula ben ajunan mayu baru mai kike kaula ajunan ni. Mun pon apa jeung insyaallah selamat kaula ben sampean.
Mohon pun apa aja insyaallah selamat kau leben ajunan. Sagak dintoh para rabu sami mulja pun apa sibis atau raki. Ada lah bu. Ada lah lama daripada ingat be ya. Ingat be kurang situng ja. Ya marah. Senomor telok wabassarahu uyubah. Orang seipa beku seben Allah tak bentaan cuban orang. Hari kok saya katakan no. Kan tak apa terus kasih nomor telok ben kok ja. Ngari. Tatemu ben orang ngebede pas ngucap. Bedean kantil salaja. Arah apa ben buk. Mak la tede lako. Orang seromang sana bener aben taju ben orang aru berarti rumah saben tepak. Sabab tada orang cuba aben taring cuba. Tong setong penyakit si malarat pa beresenang napa jangan sampean sombong. Orang mun tak keng aroma saaben lebih bagus si penting ben orang lain. Tak kira ben taju ben orang je. Mun beda orang aben tah cerek orang berarti aroma saben tak cerek. Padahal si aben tah jadi cerekan ben secerek. Mata engkok jadi reng soki. Menengkok betul jadi reng soki. Tahu sangin jam je. Beri ben kok kepi pak. Iya mak bulan laib ben. Jadi saking ipa soki orang ngak jadi bah cerekan ben si paling cerek biasa nah. Ya mata engkok betul jadi reng soki. Kok tak kesahabat aja pak. Engkok je. Ya pokok ndi gaji kok cek 3 juta apa sebulan. Ya karena siapa aja ngetahajud pirak ben ngaji ya. Lecek. Iya mai Joko combian. Tengok si nomor telok. Siapa bentaan cubaan orang lain. Itu ban buk. Apa boleh saya kebentah cubaan lain. Oh, tapi kan beniring lain. Iya makin beniring lain. Siapa bentaan cubaan laki. Lu mak tau ben le. Cik lah kakak. Ya. Mak tak boleh ban buk. Arah apa manusia kebela kau orang. Tak tahu je kok. Iya ngak ruh ke badan lebih ajarekang ngalir po boleh. Titi orang berai kala sehat tamalolo. Mungkin sehat perhatiin nih. Bila lah atong kedro apa macam ngoti je rele mana jalan. Mai sali pa jongcong sekali mana jalan. Arus saya tongkat gara-gara hanya repesi nabaan anak buk. Ya pokok saya alako. Ambu kah? Ampol setengah 4 lah. Saya dintoh pun apa sih bisa ya toraki. Menter-menter pada perpangkian selain keng abid ongku tak kuncingan keng tong-tong kok. Cek lambak parak tengen agar yang tong-tong. Ya lah keton let sabaan yang boleh pikir mak lain-lain neng. Manter-manter pangki boleh perpangkian selain silangkong sampurna. Manter-manter setajana hajat katerima dekat Gusti Allah, setajana tu sama teri sapora ban Allah. Hadan Allah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa boleh dah. Diam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Serta jasa ngangkat tanangkat dinto Gusti nyo'ona rizki lancung umur sesehat sebarakah sesampurna. Kong langkong nyo'ona rizki istiqamah ban husnul khatimah. Tontonaki serta jasa ngangkat tanangkat dinto Gusti tetika bulan ajunan setutua kidak celana kacumperan dari kau dientunya cukan kau dien akhirat. Serta jasa ngangkat tanangkat dinto tak ngampu ke usaha, tak ngampu ke lakoh, tak ngampu ke pangkat, tak ngampu ke ilmu, ngampu ke belas benih sera ajunan ya rabbal alamin. Banyak katipun apa bisa tu sana sengangkat tanangkat dinto manter-mantere sapora aben ajunan dudat si kempangnya pora ben leburnya pora dek kakabulena.
Sakoni katipuna apa bisaos ben rosak katipuna apa bisaos ibade ben kafokusen na sing angka tanangka dinto muka ka angke ben katarema de ka ajunan du zat se maha belas ben luman sate jasa angka tanangka dinto Guste nyo una kasalamatan idilem kau di entunnya kong langkong sampun apa leman de ka alam akhirat. Allahumma ya Rab sapen-sapen sing angka tanangka dinto Guste ni te pebengasep nabi tibi sebeng de ka ajunan malar manter satejetu sana isapora aben ajunan ya Rabbal alamin manter-manter satejah amal fokus ben ibadah katarema de ka ajunan ya Rabbal alamin sateja kakurangan na muka-muka sampurna aki ben ajunan Guste alam berzana manter-manter palong-polong ben ajunan kalaban kabulan na ajunan sepada seneng sepada cumper ben pamulja ben ajunan ya Rabbal alamin. Allahumma ya Rabb sateja sing angka tanangka ditoni te pacumper nak foto de ka ajunan dudat semahani seran kani serena foto na sing angka tanangka dito Guste manter-manter itu tia ki nak foto se pacumper ben ajunan se itu tua ki de kauntongan tunya kantos akhirat se pasalamat ben ajunan dari tunya kantos akhirat. Allahumma ya Rabb ni te penak foto de ka ajunan Guste malar menteri tetia kia nak foto setiti lantaran salamat de kareng sepona si aku na de kafeng saben kerana setiti lantaran mul je de ka ake mana ajunan pacawaki Guste nak foto na sing angkat tanang diri cema-cema kamelasan pacawaki Guste nak foto na sing angkat tanang diri cema-cema kapalangan ben kakorangan pacawaki Guste diri cema-cema kamalaratan pacawaki dari kemiskinan, pacawaki dari cema-cema penyakit, kasosaan, musibah, pelaih ban kapepejaan. Pada Pak Aki Guste dek katocuan hajat ban cita-cita nelebat belas ni sera ajunan. Pacawaki dari sifat tera kebenaran kana ajunan. Allahumma ya Rab dek ka ajunan Guste asem dek ka ajunan ngemis dek ka ajunan anyu ona saben-saben sing angkat tanangka dinto se keduan penyakit muka tuli papangkio bentam pena beni paberes seben ajunan sate jase keduan kaberaan Guste dudat se maha belas se keduan kaberaan dari sing angkat tanang muka tuli papangkio ben jalan keluarah ben kecemperan ben ajunan sate jase keduan takdir cuba muka tuli yoba ka fokus seampun takdir fokus muka patap tapa bani patola sa fokus fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.